बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। इस घटना को लेकर बागबासा इलाके में जोरदार विरोध हुआ। घटना के अनुसार शनिछरा निवासी शीतांशु नाथ उम्र 42 सुबह करीब 11 बजे बागबासा हॉली क्रॉस स्कूल से अपनी बेटी को छोड़ने के बाद घर लौट रहा था कि अचानक वे सड़क पर एक बड़े बोल्डर से टकराकर गिर पड़े। तभी उनके पीछे से तेज गति से आ रही AS01 FC 4273 नंबर की एक 12 पहिया लॉरी सीधे उनके सिर के ऊपर से दौड़ी। उनकी मौके पर मौत हो गई। तुरंत हत्यारा लॉरी चुराईबारी की ओर दौड़ी। हालांकि चुराईबारी पुलिस ने लॉरी को रोक लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच इस बाइक सवार की मौत की खबर फैलते ही बागबासा व शनिछरा क्षेत्र के लोगों ने बागबासा में राष्ट्रीय सड़क जाम कर दिया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना मुख्य रूप से अवैध क्रेशर मशीनों द्वारा सड़क के किनारे बड़े बड़े बोल्डर रखने के कारण हुई है। इसलिए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के उद्देश्य से इस सड़क को जाम कर दिया गया। बाद में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी के हस्तक्षेप से बागबासा में राष्ट्रीय सड़क की नाकेबंदी को हटा दिया गया, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों ने शनिछरा में राष्ट्रीय सड़क को जाम कर दिया। ये मुख्य रूप से है क्योंकि राष्ट्रीय सड़क विभिन्न स्थानों पर बेहद खराब स्थिति में है और कहा जाता है कि स्थानीय लोगों ने इस सड़क को अवरोध कर दिया है क्योंकि क्रेशर मशीनें राष्ट्रीय सड़क के 100 मीटर के भीतर अवैध रूप से चल रही है। রাস্তা অবরোধটা হলো সকাল 9:30টার দিকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এখানে অ্যাক্সিডেন্টে লোক মারা গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকাল জনগণ এখানে রাস্তা অবরোধ করেছে। এখন তাদের দাবি অনুযায়ী যে যত ন্যাশনাল হাইওয়েতে এখানে বাগবাসা তো চুরাইবাড়ি যে গর্তগুলো আছে এটা আগামীকাল থেকে কাজ শুরু করে দেবে বলে PWD ইঞ্জিনিয়ার আশ্বাস দিয়েছে। এবং আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে ফোন করেছি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বলেছে যে তাদের ডিমান্ডটা কি তাদের অফিসে চিঠি দিয়ে জানার জন্য এইভাবে তারা অ্যাকশন নেবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন ওনারা তাদের যে রাস্তা ব্লকটা খুলে দেওয়ার জন্য ওনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করেছি। এখন ওনারা এটা বিবেচনা করে দেখব এবং খুলে দিব বলে জানিয়ে দিয়েছে। কত আগে বাগবাসা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, রাস্তা বন্ধ হয়েছে, একটু জায়গা বানিয়ে দিয়ে গেছে। আজকে এখানেও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এখানে বন্ধ হয়েছে, এখানে কালকে বানিয়ে দিয়েছে। এটা কোন ধরনের সিস্টেম? কোন ধরনের সিস্টেম? যার যে মত চলছে এই মতেই চালানো হচ্ছে। কি তাই এই ধরনের সিস্টেম এখানেও? এই যে বোল্ডার ন্যাশনাল হাইওয়ে কিরকম বোল্ডার ভালো বোল্ডারটা দেখাও ক্যামেরাম্যান বোল্ডারটি দেখাও। রাস্তাটা ভালো লাগা লাগে মানুষের চলে যাতায়াতের অসুবিধা। এটা কোনো কেউ দেখে না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট চুপচাপ। কারণ আইন তো নাই 100 মিটারের ভিতরে। 100 মিটারের ভিতরে যত কেসার আছে সব সরাই দেওয়া। 100 মিটারের বাইরে 200 মিটার সরাই বইতে লাগে এইরকম জানা নাই, কিন্তু কেউ কোনো কিছু লড়ে না। আজকে আমার কাকু মারা গেছে। আরও কিছুদিন আগে দনকিরাম হয়ে একজন টংসরার যে সুস্থ বিচার করিয়া লাইসেন্স দেওয়া, সুস্থ বিচার করিয়া যারা RTOর দায়িত্বে আসুন তারা যাতে সুস্থ বিচার করিয়া লাইসেন্সটা দেওয়া হয় এবং যাত করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত রাস্তাটা যাতে বানিয়ে দেওয়া হয়। আজকে SDO